आमीना, जो बदन में तेरे बदन में जो बच्चा पल रहा है, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चा मामूली इंसान नहीं, वो रहमत लिल आलमीन है, दुनिया और आखिरत का रहमत लिल आलमीन है। इसके फैज़ से तमाम कायनात के ऊपर रहमत बरसाएगी। जैसा बोलते हैं क्या ये बच्चा वक्ता इंसाफ करेगा, वक्ता रहमत करेगा मखलूक के ऊपर, हाँ बेशक ये रहमत लिल आलमीन है, ये बच्चा मामूली नहीं। आमीना तू बहुत तकदीर वाली, तेरे कोख में ये बच्चा पल रहा है, ये आने वाला नूरों का नूर है, ये तू समझ ले, आज इसे बहुत हिफाजत से रख। तू मामूली, तू तेरे कोख में अल्लाह ताला, तू ही मामूली हस्ती नहीं। ऐ इंसान तू कौन है, ऐ इंसान तू कौन है? बोलने लगे मैं नूह हूं। मैं क्या हूं? नूह हूं कर बोले। उसके बाद तीसरा महीना, उसके बाद तीसरा महीना, जब तीसरे महीने के अंदर ऐसा ही तो 1 महीना 2 महीना होगा, तीसरे महीने में सोए थे, फौरन तीसरे महीने के अंदर 1 तारीख को फौरन भी दरवाजे के अंदर से एक शख्स आगा। तो उसके बाद डरना छोड़ डाले, 1 बार डरे, 2 बार डरे, तीसरे दिन में वो अब कौन है तो मैं डरना सीखा, तो भी ऊपर से भेज रहा अल्लाह का बोल खाम। नेक्स्ट में ऐ इंसान तू कौन है, डायरेक्ट पूछना शुरू हो गया, डिस्कशन नहीं। ऐ इंसान तू कौन है? बोलना मामीना पहले तुझे सलाम, पहले तुझे सलामत से हो तो बोल, पहले सर झुका के इज्जत करे, करने के बाद बोलने लगे बुशरानी का आमीना, तेरे पेट में, ऐ आमीना तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा मामूली बच्चा नहीं। मैं अल्लाह के पैगाम से लेकर यहाँ का पर दुआ देने के लिए आया हूँ कि ये अल्लाह ताला खुद मुझे अर्ज करे, जाकर पैगाम देकर उसे दुआ देकर आ जाओ, बोल कर जाए। इसके वास्ते मैं आया हूँ। ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं, ऐ अमीना तेरे पेट में जो बच्चा पैदा होने वाला है ये मामूली बच्चा नहीं, शफीउल मुज़लिमीन। शफीउल मुज़लिमीन का माना यह है कि क़यामत के दिन, हाय हाय क़यामत के दिन वो जिसके तरफ ये बच्चा, जिसके तरफ जो आने वाला नूर बच्चा जिसके तरफ इशारा करेगा उन्हें जन्नती हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, शान-ए रिसालत या रसूल अल्लाह, शान-ए रिसालत या रसूल अल्लाह, शान-ए रिसालत या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, हज़रत जी, मकी मकी हज़रत जी, हज़रत जी, मकी मकी हज़रत जी, हज़रत जी, मकी मकी हज़रत जी। और जिसके तरफ इस नूर ने जिसके तरफ अंगली दिखाया, वो औरत हो या मर्द हो, जिसने इससे मोहब्बत किया, जिसके इसके ऊपर दुरूद पेश किया, कोई भी हो जाओ, आने वाले दिनों में खुदा की कसम अल्लाह के रसूल की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए खाली मुस्कुरा कर इशारा करे, बस उनका हाथ अलगा पूरे जन्नत। इसलिए हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ती, जब हुजूर का नाम आया तो मुस्कुराते हुए लब्बैक करते। आशिकान रसूल बनना मामूली बात नहीं, मर्द के अंदर कुछ वो ताकत है जिसने आशिकान रसूल बनता। जहां महफिल मोहम्मद जमती है, ये मामूली चीज नहीं, महफिल मोहम्मदी तमाम इबादतों से बेहतरीन इबादत मोहम्मदी है। तमाम इबादतों से जितने भी तुम्हें इबादत कर लो, जहां मोहम्मद आ गया, जिसके सदक़े से जाना है, वही कुरान है, वही नमाज है, वही कुरान है, वही नमाज है, वही सीरत है, वही कायनात है, जिसके फायदल से हमें आखिरत में जाना। जब वो खुद सामने आ गया तो नमाज भी वही है, जिसका चेहरा देखना वही इबादत है, वही सीरत है, वही यासीन है, वही ताहा है। जब उसे पढ़ते पढ़ते लब्बैक कहते हुए हम जन्नत में शफीउल मुज़लिमीन बोलने लगे, माँ अमीना पूछने लगे, ऐ इंसान तू कौन है? ऐ इंसान तू कौन है? मुबारकबाद तो दिया शफीउल मुज़लिमीन, इसके इशारे से सब तमाम जन्नती हो जाती, तो तू इशारे दिलाने वाला तू आया ना, जो इंसान तू कौन है? माँ तेरे पर सलामती हो और तू मुझे भी दुआ कर, मैं शीश हूँ। मैं कौन हूँ? शीश हूँ। पहले, दूसरा, तीसरा, नोट कर लेना। मेरे आका के आने से पहले पूरे सलामा कर को गई। फिर उसके बाद
चौथा महीना, 4वां महीना, माँ अमीना 4वां महीना हमल से ही 4वां महीने में पहली तारीख है, वही अवतार आमिना पहले इंतजार में थे, सोए नहीं। आता है मालूम हो गया, रोज की रफ्तार, महीना महीना एक एक करी। अब आता है, देखिए आंखें में मुझे बैठे थे पलंग को, फौरन एक शख्स दरवाजे में से गिरा। आते ही पूछा, इंसान तू कौन है? पूछने लगे, आमीना मैं कौन, बाद में बोलता हूँ, पहले मेरी मुबारकबाद तो सुन ले। आमीना मेरी बात तो सुन ले, बाद में मैं कौन हूँ बोलूं, क्योंकि जिसकी तड़प के वास्ते मैं कायनात में जब यहाँ ज़हूर हुआ था, इसकी याद में फना होकर चल गया, मैं इन्हें आता ना, वही इंसान मैं हूँ। मैं बाद में बोलूंगा, अब तू मुबारकबाद है, तू मामूली हस्ती नहीं, तेरे कोख में बेहतरीन नबी आने वाला है। नबी, हाँ बेहतरीन नबी आना है। वो नबी मामूली नबी नहीं, वो खातमुन नबी है, वो खातमुन नबी है, और उसके अगले और पिछले कोई नबी पैदा नहीं होगा, क़यामत तक भी वही नबी रहेगा, आखिरत में भी वही नबी रहेगा, वही नबी से जन्नत में हम जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, शान-ए रिसालत या रसूल अल्लाह, शान-ए रिसालत या रसूल अल्लाह, शान-ए रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, या पीर हक अली, या पीर हक अली, या पीर हक अली, हजरत जी, हजरत जी, मकी मकी हजरत जी, हजरत जी, हजरत जी, मकी मकी हजरत जी, हजरत जी, हजरत जी, मकी मकी हजरत जी। हम जब पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो बोलने लगे, मैं इदरीस। इदरीस, इदरीस अलैहिस्सलाम, आदम पहला, दूसरा महीना नूह, तीसरा महीना शीश अलैहिस्सलाम, चौथा महीना इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आ रही, ये खातमुन नबी आने वाले, इसके बाद कोई नबी, हमारा जरूरत नहीं फिर दूसरी नबी की, ये नबी काफी है। हम यही मोहम्मद में पैदा होंगे, यही मोहम्मद से जाएंगे। तमाम नबियां पूरे मोहम्मद की तड़प में थे। हम खुश नसीब हैं इस उम्मत में, वो ईसा हो, यहूदी हो, काफिर हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तमाम तालीम, तमाम उम्मती ये कायनात के अंदर, दुनिया और आखिरत में, अर्श में जो फरिश्ते थे, दुनिया में जो मखलूक थी, हवा थी, बारिश था, तारे थे, चांद थे, पहाड़ थे, ये तमाम के तमाम मोहताज नबी। इस मोहताज नबी के लिए हम तड़पते ही। ईसा भी पूछते लगे, वो नबी कब आता, मूसा भी पूछते थे, वो नबी कब आता, यासूब भी पूछते थे, याकूब भी पूछते थे, यूसुफ भी पूछते थे, यूनुस भी पूछते थे, यहाँ तक भी आदम भी पूछते थे। ये आते आते पूछते पूछते पूरे चले गए। हम खुशनसीब नबी, हम खुशनसीब हैं किस उम्मत में, मोहम्मद की उम्मत में उम्मती बन गई। जब 4वें महीने में पूछने लगे, तुम कौन हो ऐ इंसान, तुम कौन हो? मैं इदरीस अलैहिस्सलाम। पैगाम दिए 4वें महीने में इदरीस। और उसके बाद फिर 5वां महीना शुरू हुआ। 5वें महीने में सुबह की सुबह ही वही खड़ी थी, वही टाइम था। माँ अमीना जागते थे, सुबह की सुबह दरवाजे के अंदर से, लाख हुआ दरवाजे के अंदर से, खुला नहीं, लाख हुआ दरवाजे के अंदर से एक इंसान भी आया। इंसान आते ही माँ अमीना फिर खुश होते। पहले इंसान तो कौन पूछते नहीं थे, अब क्या है खुशी की, अब अखबार क्या खुशखबरी देते हैं। वो माँ को भी फख्र है ना, नहीं कहीं फख्र नहीं होता जिस बच्चा तमाम अबिया तारीफ कर रही, तमाम फरिश्ते तारीफ कर रही, तमाम कायनात इसकी इंतजार है, तो माँ को फख्र नहीं होगा। आने वाला बच्चा मेरे कोख में जो आ रहा है, मैं क्यों नहीं फख्र करूं। खुशी से बैठे थे। आप फौरन दरवाजे के अंदर से, जैसे वो अंदर से आते ही पूछने लगे, ऐ शख्स बाद में नाम बोलता, बता खुशखबरी। नाम बाद में बोल, खुशखबरी बोल मुझे। बोलने लगे, माँ अमीना सलामती हो तेरे ऊपर,
पहले सर झुकाते हुए सलामती को तेरे ऊपर की। जी आमीना, जिस तेरे पेट में जो बच्चा को पल रहा है वो मामूली हस्ती है, वो मामूली हस्ती नहीं, वो मामूली आने वाला नबी नहीं, वो नबी सैयदुन है, शरीफुन है, नबीयुन है, हाफिजुन है। ये मामूली हस्ता नहीं, बच्चा जो पैदा होने वाला है ये मामूली नहीं, ये बच्चा सैयद भी है, शरीफ भी है, हाफिज भी है, नबियों का सुल्तान है, सैयद में सरदारों का सरदार, सैयद का माना सरदारों का सरदार, शरीफ में शरीफों का शरीफ, शरीफों का शरीफ, इतना शरीफ हम कायनात के अंदर किसी को नहीं देखते। नबी से लेकर आसमान से लेकर फरिश्तों से लेकर दुनिया में कोई भी हो जाओ और उसको तो कोई भी हो जाओ, हाँ इतना शरीफ को किसी को नहीं देखते। नबीयुन, ऐसा नबी, तमाम नबी फिदा हो गए थे, ऐसा नबी के वास्ते भीख मांगते थे क्योंकि ये नबियों का सुल्तान है। फिर हाफिजुन, इतनी हिफाजत करने वाला, इतना इल्म वाला, खुदा के कसम कायनात में जो लोग बोलते मेरे आका को इल्म नहीं, तो यहाँ हाफिजुन का माना है इल्म वाला भी है और हिफाजत करने वाला, तमाम का कायनात का सरदार है। तब बोल दी ऐ शख्स तू कौन है? बोलने लगती वो हजरत ने मैं हूद हूँ, मैं हूद अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम। फिर उसके बाद छठवां महीना हुआ, छठवां महीने में वही रफ्तार, सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त था, तहज्जुद का टाइम था, दरवाजा बंद था, सुनहरी आवाज थी, फौरन एक इंसान आ गया। माँ मीना ने पहले तैयार होकर बैठे थे, अब क्या अखबार आता है, पहले डेट किट को रख लेते हैं, डेट बराबर आते हैं, तैयार होकर बैठ जाते हैं, आग बारे सीधा उधर आते मुस्कुराते, पहले इन्होंने डरते थे ना, हम मुस्कुरा के पल्लो डाले खड़े थे, आते ही उन्हें अंदर आते सलाम वालेकुम सलाम, खुशखबरी सुनाओ। ऐसा नहीं कि उन्हें आते तू कौन, तुम्हें आगे ना एकदम मर्दबा ने एकदम आगे ना घाबरे थे, अब घाबरे नहीं, वालेकुम सलाम, खुशखबरी सुनाओ। क्या ले लेके खुशखबरी सुनाओ, क्या फख्र था, जो बच्चा जन्म दे रही हो माँ, क्या मामूली बात है, वो हक है। हमें खाली एक मामा बन लेती, हमें फख्र के तो अपने आप को ताज वाले समझते। अब्दुल्ला बिन मसूद समझते चलते थे, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु आका के हाथ जूते कभी बाहर रखे तो फौरन जूते रख लेते फिरते थे। सुभान अल्लाह। अबू बकर जा पूछते ऐ अब्दुल्ला थोड़ा मुझे तो दे, ये हक मुझे। सुभान अल्लाह। अबू बकर उमर फारूक जब उमर फारूक जलाली सी जाते हैं तो ये जलाली बाद में मैं देता नहीं, उस्मानी गनी अली इन पूरे तरस जाते हैं, बिलाल तरस जाता, तमाम के तमाम तरस जाते, जिसके नाले में पाक उठाकर फिरते थे, बोलते अब्दुल्ला तू बहुत बड़ा बादशाहगिरी कर रहा है ना यार, हमारे ऊपर रूलिंग कर रहा है ना खानका के अंदर, नबी का खानका मस्जिदी नबी के अंदर तू बड़ा रूलिंग कर रहा है, चपला नीचे रखे नहीं सका। कहता हाँ हम भी समझते ही ताज वाले के नाले में पाक रखकर हम ताजदार समझते हैं। अब हमें भी यह समझती जिसका अमामा सुन्नत को अदा करने के लिए हम भी ताजदार है ना, फखर क्यों नहीं रहता, ऐसा निकाला लेता मैं क्या की ले भी कर बोल। अब ये डाले में हम खुद समझती कि ये सुन्नत को अदा कर रही, मेरा ताजदार मदीना ने हर हमेशा अमामा पहनते थे, तो हम खुद समझती कि जिसकी सुन्नत को अदा करें थोड़ी तो हमारा भी फखर है। जिसने अमामा पहनकर फिरा मामूली हस्ती नहीं, वो सुन्नत रसूल के अदा कर रहा है। टोपी पहनना गुनाह नहीं, वो भी सुन्नत है, पर अमामा हुजूर की सुन्नत है। तब हाँ जब हूद अलैहिस्सलाम पूछने लगे, ये बच्चा सैयदों का सरदार भी है, शरीफों का सरदार भी है, और नबियों का सरदार भी है, और हाफिजों का इल्म का सरदार भी है। जब उसके बाद तू कौन पूछने लगे, मैं हूद अलैहिस्सलाम, मैं हूद अलैहिस्सलाम। अब छठवां महीना शुरू हुआ, छठवां महीना वही रफ्तार, दरवाजे के पास खड़े थे, दरवाजे के सामने बैठे थे, अब आता ये टाइम होगा, फौरन एक इंसान ने फिर उसमें से दरवाजे में से अंदर आए, अंदर से आते ही फौरन पूछने लगे माँ मैंने ऐ शख्स अब खुशखबरी क्या लेकर आया, जल्दी बोल, ये कान तरस जा रही सुनने के लिए। एक एक दिन पर कैफियत बढ़ रही ना, स्टेप बाय स्टेप कैफियत बढ़ रही ना, जिसके पेट में पल रहा है बच्चे को माँ को स्टेप बाय स्टेप फखर आ रहा है और खुश नसीब है, फखर से बोल रही है इतना बड़ा नबी मेरे पेट में आया, फखर हो रही है। जिस नबी के तालिब होकर उम्मती होकर हम ना क्या फखर नहीं रहेंगे, सुभान अल्लाह है नहीं। तब वो माँ ने पूछने लगे बुशरा अली का आमीना,
फी बदल का हबीबुल और खलीफुल, वो हबीबुल्लाह भी है, वो खलीलुल्लाह भी है। सुभान अल्लाह। ऐ आमीना, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मामूली हस्ती नहीं, वो बच्चा हबीबुल्लाह है और वो खलीलुल्लाह है। पूछने लगे अमीना ने, हबीबुल्लाह भी और खलीलुल्लाह? हाँ, वो हबीबुल्लाह इसलिए है, वो अल्लाह का महबूब है, क्योंकि हबीब का लक़ब कोई नबी को नहीं मिला सिवाय मोहम्मद को छोड़कर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। शाने रिसालत, या रसूल अल्लाह, शाने रिसालत, या रसूल अल्लाह, शाने रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, या पीर, हक कदीर, या पीर, हक कदीर, या पीर, हक कदीर। हजरत जी, हजरत जी, मदी मदी हजरत जी, हजरत जी, हजरत जी, मदी मदी हजरत जी, हजरत जी, हजरत जी, मदी मदी हजरत जी। जब पूछने लगे छठवां महीना, ये हुद 5वें महीने में से, याद रखियो कड़ी, पहले आदम, फिर नूह, फिर शीश, फिर इदरीस, फिर हुद, 5 हो गए। अब छठवां महीना, जहाँ से छठवां महीना वही रफ्तार, सुबह के वक्त नमाज के पहले उठ को बैठे थे अपने, वो टाइम की खाट थी सब, ऐसा हमारे जैसे पलंगा नहीं थे, सेंधी की पत्तियाँ की या इसकी वो खाट थी, कपड़े की बन को, वो खाट पर से उतर पहले अदब के साथ मुसल्ला डाले बैठे थे। अब दरवाजे में से कौन आएगा, इंतजार में थे माँ अमीना ने इंतजार में थे, अब शख्स कौन आएगा और खुशखबरी क्या दिएगा। ये कान तरस रहा है, ये दिल खुश होने के लिए तरस रहा है, और हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे पर बैठे थे माँ अमीना ने, पेट सिबे को पल्लो डालकर, वो नूरानी चेहरा, वो खुशबूदार चेहरा, वो जुल्फे, माँ अमीना का चेहरा ऐसा थे, अल्लाह वाली बैठी थी, अल्लाह वाली बैठी थी। जहां पे बैठते ही फौरन एक शख्स ने दरवाजे के अंदर से फौरन आया, फौरन आते ही माँ अमीना ने पूछे, ऐ शख्स तू कौन है? तो बोले आमीना सलामती हो तेरे ऊपर, माँ अमीना सलामती तेरे ऊपर हो, मैं बाद में बोलता हूं मैं कौन हूं, सो याद रख, तेरा बेटा आने वाले दिनों में वो हबीबुल्लाह भी खलीलुल्लाह। हबीबुल्लाह वो होता है, वो अल्लाह का महबूब होता है। डिफरेंस महबूब को अलग है। खलीलुल्लाह वो होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है, महबूब भी और दोस्त भी। ये वो नबी है आने वाले दिनों में, ये महबूब भी है और ये दोस्त भी है। याद रख अमीना, मैं कौन हूं मालूम है? आने वाले नस्ल में मेरे खानदान में पैदा होना, तो मैं नियत कर था मैं इब्राहिम, मैं आने वाले दिनों में इस बच्चे का दादा हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं खलीलुल्लाह हूँ। मगर मैं तो खलीलुल्लाह हूँ, दोस्त हूँ बात करने, मगर ये ऐसा दोस्त है इसके इशारा करते ही सब कुछ हो जाता है। ये ऐसा दोस्त है, ये हबीब भी है और महबूब है। अल्लाह आने वाले दिनों में मैं भी इसका मोहताज हूँ, मगर मैं दादा हूँ इसका, मैं भी दादा हूँ मगर मैं मोहताज हूँ। आए कितना बड़े बुजुर्गान है, इनके वास्ते दुआ मांगते हैं, भीख मांगते हैं। आज हमारे अंदर कुछ ना कुछ ये महबूब के ऊपर मोहब्बत है। खुदा की कसम, मोहम्मद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मामूली हस्ती नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मामूली हस्ती नहीं, जिसने कायनात के अंदर किसी नबी को नमाज में उनका वजीफा दिया नहीं, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वजीफा दिया। उतने बड़े हुजूर के साथ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ना मामूली बात नहीं है। इतने बड़ी हस्ती को हमारे साथ में देंगे तो वो हस्ती खुद बोलता है, ऐ अमीना मैं मोहताज हूँ इस बच्चे का, मगर मैं दादा हूँ, मगर मैं दादा हूँ, आने वाले दिनों में इसका नस्ल में दादा हूँ मैं। इतना मोहताज वो खुद पहुंचने के बाद हमारे में थोड़ी तो थोड़ी वो मोहम्मद के बारे में मोहब्बत तो रखो, जिसके सीरत और सूरत के ऊपर चलो, जिसके सीरत और सूरत के ऊपर चलो। क्या जिंदगी करेंगे, चंद दिन की जिंदगी है, आज नहीं तो चल। ये बुढ़पा फूल को पानी में बुढ़पा जाले है, कब पटक कर फुड़ी आता है मालूम नहीं, और बुढ़पा कभी ड्रॉप डालने के नीचे डालने के दबा पड़ी, वो बुढ़पा ही पकड़ है, कब नीचे पड़ता है वक्त को देखते हैं, पड़ेगा टिपका कर वो पड़े स्टम मालूम होता है कब वो टिपका पड़ता है। तो ऐसा टिपका उड़े से उड़ जाती हमें भी। ये सांस निकलने वाली है, जाने से पहले मोहम्मदी बन जाओ, मोहम्मदी बन जाओ। जिस कायनात तमाम नबियां, खुद नबियां
ہمارے نبیاں پورے طرز رہی پوری طرح سے ہم روایتیں سنتی گیت گاتی سب کچھ کرتی عمل نہیں کرتی. کیا کریں گے؟ گھر دار سب کچھ چھوڑنا، یہ بلڈنگ چھوڑنا، ہماری کیفیتیں چھوڑنا، ہمارا وجود چھوڑنا، صرف ہماری روح جاتی سو. وہ روح کو یہ علم دو جب وہ روح اس دنیا سے نکلنے کے ٹائم میں اس کا دل ہر جب وہ روح کی آواز ہوا میں اٹھتی ہے، اڑ کر آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے، ہر فرشتہ وہ روح کی آواز کو کان لگا کر سننا. یہ آواز یہ روح کے اندر کیا آواز ہے؟ یا محمدی یا محمد. سبحان اللہ. جب وہ پرواز ہوتی جا رہی عرش کی طرف، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، تو بھی تمام لوگ رہ کر سنتے رہیں گے اللہ تیرا محبوب، تیرا حبیب اللہ اور تیرا خلیل اللہ کی آواز آ رہی ہے، جس میں درس جا رہی. وہ روح کے اندر ایک ہی آواز دیتی ہے، یا محمد حق محمد، یا سبحان اللہ. یا محمد حق محمد، یا محمد حق محمد، یا محمد حق محمد، یا محمد حق محمد، یا محمد حق محمد. یہ بولتے 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 وہ نکلتی ہے. ہائے ہائے اس کا جلوس جس طرح اٹھتا ہے دولہا بھی نہیں جا سکتا، اچھے سے امبانی کے گھر میں بھی نہیں نکلتا کائنات کے اندر، ویسا دولہے کے جیسا اس کی روح نکلتی. اس کی دوستی اس طرح رکھو. ہم کبھی ہے زیرو میں رہنا، we want to behave like zero. ہم کچھ کوالٹی ہی کرو نہیں دکھا، زیرو کوالٹی ہونا چاہیے، کوانٹٹی اور کوالٹی نہیں. اس کے سامنے ہمیں نہیں، بس اس کا ڈھنگ اور سیرت پر چلنا. مسلمان آیا، ہندو آیا، کرسچن آیا، کوئی آیا، یہ اسلام ہے، سبحان اللہ. یہ محمد ہے. ایسا نہیں کھڑنا یار اچھا انہیں مسلمان میں لائق نہیں. اسلام سے بولتا ہے محمد یہودی کی عورتیں سر کیسی اس کے ٹوکری اٹھا کر چلتے تھے، جہاں کچرا ڈالتے ہیں تو بیمار ہوتے جا کو دیکھتے تھے، پھر اس پر ناراض کرتے ہوئے دعا کرتے تھے. یہ محمد ہے. یہی کوئی دوسرا جیسا تو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اسے ملنے کے ڈھنگ میں دیکھو گلے لپٹ لینا کتنا اچھا بھی ہے. دس از دی محمد، دس از دی محمد. محمدی کا بہیو کرو. اکڑنے والا کبھی زندگی میں کامیابی نہیں ہوتا، فخر کرنے والا کبھی کامیابی نہیں ہوتا. یہاں غصہ ضرور نہیں ہے، میرا محمد غصے کو لے کر نہیں آئے، میرا محمد صبر کو لے کر آئے. میرے محمد صبر کو لے کر آئے، غصے کو کبھی نہیں لے کر آئے. اس لیے غصہ والا کبھی کام آتا نہیں دین مصطفیٰ کے اندر. سر جھکانے والا ہونا، سر اکڑنے والا نہیں ہونا. سر اکڑیا تو سمجھ جانا اس کے اندر ابھی انہیں مردود شیطان ہے، اس کے اندر ابھی انہیں ہے، ابھی کھلا رہا ہے اسے، اکڑ رہا ہے انہیں ابھی. جس دن ٹھوکر لگے گا، جس گھر اجاڑ ہو جائے گا، کام دام ہاتھ سے نکل جائے گا، اس وقت میں محفل محمدی یاد آئے گی اسے. محفل محمدی کی طرف آئے گا انہیں. اچھا اس میں نہیں آتا کیا بزی بھائی، بہت کام تھے. اب جس دن اجڑ جائے گا اس دن آتا کون نہیں بچا آتا. جب چیز سب کچھ دیا اس ٹائم کانگے رہی چاہیے، جب دیتا ہے اس ٹائم اسے بھول جاتا ہے. یہ کوئی ایک تیرے فیصلے آرام سے ہو رہی اس ٹائم اسے بھول جاتا ہے. فیصلے کتنے بھی آؤ، یہ طرف بھی یہ محتاج محمدی ہے، تو کتنا بھی بڑا ہو جا، ملی ہو جا، یہ ہندوستان کو تو خرید لے، مگر محتاج محمدی ہے. کیونکہ یہ دن تمام چیز اکٹھا کرے گا، اس وقت میں یہ بیماری دے ڈالے گا، اس وقت میں کھانے کی محتاج ہو جائے گا. بھی رات بیٹھتا ہے تسبیح گننے. ہے ایسے آدمی کو کبھی اللہ تعالیٰ ناراض کرتا ہے. ایسے بھکاریوں کو نہیں بلایا. ہاں سے نکلنا محمدی، سبحان اللہ. دل سے نکلنا محمدی، دھیان سے نکلیا. یہ نبی ہمارا ہے، سبحان اللہ. یہ دل ہمارا ہے، یہ دل میں ایک جو حجرہ ہے وہ محمدی ہے. جس کے اندر محمد ہے کائنات کے اندر وہ جیت لیتا. خدا کے کائنات کے اندر کسی کے پاس جاؤ، سر جھکاتا ہوا جاؤ، مگر تمہارا اچھے اونچے درجے پر بٹھائے گا، کبھی بھی تمہارا نیچے نہیں بٹھیں گا، کیونکہ تم محمدی بننا والا سیکھ پہلے. آج محمدی بننے کے لیے ترجمے کو وقت کو ٹائم کو دیکھتی آئے وہ 1 گھنٹے بیان کیا جاتا ہے، 2 گھنٹے بہرحال کب تک دیں. پہلا ہمارا کام ہو گیا، پہلے مجھے روٹی آن دے، پہلے میرا گھر چلن دے، پہلے مجھے آستی پاستی ہو دے. یہ سوچنے والا خدا کے قسم اس وقت میں اسے دیتا ہے، اس وقت میں اسے دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟
اب تو میرا راستہ والا نہیں لے. اب کیا کیا لیتا کہ لیتا ہو. جس وقت میں پورا بنا کو کھڑتا ہے اس کے بعد شروع ہوتی لڑائیں. کیا بھائی ہمیں نہیں، کیا بھائی تو انہیں کتنا بنا لیا، کیا نکاح کو دیکھو نا ہمنا بھی انہیں اکٹھا بن لے مارنے کو بٹھا میچ بن جاؤں گا. اگر بیٹھا تھا پیچھے پورے شہروں پھر ہاں کر گا بولے میں کیا واقع پڑیا سو برساؤں سی واقع پڑے سب پورے جنے پوچھ رہی نا مجھے. تب یہ کیک نکال دیا تو ملیا ایسے ٹوٹی اسے کیا ملیا پاتر ملیا پھر بولیا کتنے دن واقع پڑیا اس کے واسطے. اگر کو واقع پڑتے پھر بولتا اللہ تعالیٰ اب تو محتاج ہو کا چیز دینے والا نہیں، اب تو بھکاری کا بھکاری بنے گا. آخری تک تو بھکاری بنے گا. چیز دینے کے وقت میں ہر ٹائم تیرے دل میں آواز ڈالیا تھا. اس وقت میں چیز یاد آیا ہمیں جانا تھا جے ذکر کو جانا تھا، دعا کو جانا تھا. اس نے یہ کام دیکھ لیا، ایک بار معاف کریا، 2 بار معاف کریا، پھر تو ہر ٹائم یہی دیکھتا گیا. چیز دینے والا بن گیا. اب چیز ٹیسٹ کرنے والا نہیں بنیا، چیز دینے والا بن گیا. اب تو کیا کیا لیتا لے چیز یہ ہونا سنا اب لے لے سب دیتا گیا، اکٹھا بنیا. فوراً ایک بار لڑائی چلی، بے عزتی ہوگا اور بیمار لے لگا کو کھڑا کر دیا. روز ہاسپٹل ہوا، گھر ہوا، بیماری سے آگا تمام پیسے ناشن ہو گئے. ناشن میں اس کے بعد میں کتنا کہ واقع کیا کی کریں گے، کیا کی ہوگا نہ کر. اس وقت میں تو دینداری کر، دینداری کر، کیونکہ میرے رسول نے بزنس کرتے تھے، میرے غوث نے بزنس کرتے تھے. دینداری کر، دینداری کے دنیا داری کر، دنیا داری کے ساتھ ساتھ تو دینداری کا بھی کامیابی بنا لے. جب دینداری کی ٹائم آتی ہے تو وقت ہیلے بناتا ہے. خدا کی قسم وہ کیوں ہیلے بناتا ہے؟ شیطان نے اسے لے کر چلا. جب تیرا 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 وسطات کون؟ شیطان ہوگا. محمد کو دور کر، کبھی مت کرو. وقت ہے کائنات میں 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے مل دے، یہ وقت میں نہیں ہوں گا کیونکہ یہ میرا وقت کرسچنا میں ہے. خدا کی قسم کرسچینٹی میں ہے. جس دن سنڈے آگا، سنڈے کا دن آگا، خدا کی قسم سیلوٹ کرتا ہوں کرسچینٹی کو میں. جس دن سنڈے آگا کائنات میں ان کو کتنا بھی کام آ جاؤ نہیں، پہلے ہمیں چرچ کو جانا. واٹ سر؟ پہلے ہمیں چرچ کو جانا. ہر ہمیشہ سمجھ جاؤ چرچ کو جا کر عبادت کرنے کے آنے کے بعد سب کو ملیں گے. میں کتنے کے ٹائم ٹیسٹ کری ہوں کرسچینٹی کس میں. سنڈے کے دن میں رضا نہیں دیتا مگر میرا دل گواہ نہیں دیا. بچے تمہیں چرچ کو جانا میں رضا دیا ہوں کیونکہ وہ تو طالب اللہ ہے نا. کیونکہ ہمارے کو بےگر دے ہی آسان سی محمدی مل گئی، آسان سی محمدی مل گئی. محمدی ملتے ہی اس کی قدر معلوم نہیں. قدر کب معلوم؟ جس دن ٹھوکر لگے گا، جس دن اس کی قدر کرو. یہ مجھے بھی ہے تو نہ بھی لیسن، سب کو بھی ہے یہ لیسن. اس کی قدر کرنے والا کامیابی کو کامیابی بنے. بات تو بزنس بھی کرتا ہو، دین کا کام بھی کرتا ہو، بزنس بھی کرتا ہو دین کا. جی ہاں سے امیر بن کر انیل امبانی کے جیسا بنا لے اس وقت میں تو سمجھنا کہ چٹائی تیرے چپل تو معمولی رہنا، لباس جبا شری رہنا، کار میں بھی جانا نہیں، خدا بھی دکھانا. کیونکہ پورا انہیں دیا اس کے دیا. ایک دن میں چھوڑ کو جانا میرا جو میں اللہ سے عبادت وہ تو میں لے جاتا ہوں وہ رہنا انشاءاللہ. جب ابراہیم علیہ السلام نے 6ویں مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کا نام بولے، اس کے بعد 7واں مہینہ صبح کا وقت، سیم صبح کا وقت، صبح کا وقت میں ماں امینہ میں بیٹھے تھے دروازے کے پاس، کھولے نہیں دروازہ، بند کر کے بیٹھے تھے. بند کرتے ہی خوشبو آئی. خوشبو آتے ہی شخصیت آیا، اندر آتے ہی پوچھنے لگے اے شخص تو کون ہے، اے شخص تو کون ہے. تو پوچھنے لگے سلامتی ہو امینہ تمہارے اوپر. امینہ سلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امینہ ماں امینہ سلامتی ہو تمہارے اوپر. سلام. تو شخص خوشخبری کیا لے گیا جلدی بول، خوشخبری کیا لے گیا جلدی بول. پوچھنے لگے امینہ تو معمولی ہستی نہیں، تو معمولی ہستی نہیں، کیونکہ جو بچہ تیرے پیٹ میں بڑھ رہا ہے وہ بچہ معمولی ہستی نہیں. اس پیٹ میں جو بچہ تیرے پیٹ میں طلوع ہونے والا آنے والے دنوں میں تو دنیا میں آنے والا ہے وہ بچہ معمولی نہیں، وہ بچہ ایک بہت بڑا زندگی دینے والا اور محتاج، اس کے محتاج بننے والے بھی سب. پوچھنے لگے وہ کیا ہے تو وہ کلیم اللہ ہے، وہ کلیم اللہ ہے. کلیم اللہ کب بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے اللہ کو کلیم اللہ کو تو بھی بولے. وہ کلیم اللہ کا معنی معلوم ہے ماں امینہ؟ اللہ سے بات کرنے والا. وہ اللہ سے بات کرنے والا. یہاں ایک دن میں روایت میں
जहां पे गुजर गए तेरे दिना, तेरे सामने के दिना में गुजरे थे। एक मूसा था, वो भी कलीमुल्लाह था। एक मूसा था, वो भी कलीमुल्लाह था। वो मूसा को भी अल्लाह ताला कलामी करते थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम को भी कलामी करते थे, और इस बंदे को भी, जो बच्चा, जो नबी आने वाला है, ये बच्चे को अल्लाह ताला कलीमुल्लाह है। तो खुशखबरी दी, मगर पूछती आमीना वो कलीमुल्लाह लगी है, कलीमुल्लाह। सुभान अल्लाह। वो मूसा कलीमुल्लाह